ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور کیا. لیکن آج معید آپ نے جو محنت کی, ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا, ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں. اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے, پبلک ہے, وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے قوم کا قبلہ درست کیا گیا. کوشش ہے عوام اور ریاست ایک راستے پر چلیں. پاکستان میں قانون کی حکمرانی ایک چیلنج. قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. مجبوری کی حالت میں IMF کے پاس جانا پڑا. عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط ماننے سے عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات. ملک کی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت. قومی سلامتی پالیسی پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. سینئر وزراء, آرمی چیف اور DGISI کی شرکت. قومی سلامتی, امن و امان اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. شہباز شریف کے کارنامے وزارت اعلیٰ سے اترنے کے بعد سامنے آئے. ان کا ایک ہی موقف ہے, کاروبار کا بچوں سے پوچھا جائے. نواز شریف کے ڈاکٹرز نے صرف لیٹرز جمع کرائے. عدالت واپس لانے کا حکم دے سکتی ہے. شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس. شہزاد اکبر شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا ثبوت دیں. حکومت نے جتنے کیسز بنائے ہم ان میں سرخرو ہو رہے ہیں. PTI فورن فنڈنگ کیس کا جواب دے. وفاقی حکومت نے خود نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا. عطا تارڑ کا رد عمل. تاریخی مہنگائی کی زد میں آنے والے عوام پر منی بجٹ مسلط. گزشتہ روز ملک کی پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا. لوگ PTI کو معاف نہیں کریں گے. عوام ووٹ کی طاقت سے انہیں دفن کر دیں گے. شہباز شریف. اس کو منی بجٹ نہیں کہنا چاہیے, اس کو عوام قاتل بجٹ کہنا چاہیے. ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ایٹمی قوت کو اغیار کے حوالے کر دیا ہے اس شخص نے جس کا نام عمران نیازی ہے. انفلیشن ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. PTI کا جنازہ جو ہے نا, سیاسی جنازہ, بڑی دھوم دھام سے نکلے گا. ایوانوں میں, پارلیمنٹ میں اور سڑکوں پر. منی بجٹ کو عوام قاتل بجٹ سمجھتے ہیں. حکومت نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر دیا. ملک ڈوب رہا ہے, معیشت سسکیاں لے رہی ہے. PTI کا سیاسی جنازہ دھوم دھام سے نکلے گا. حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک. پارلیمان میں اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست ہوئی. 2023 کے انتخابات میں یہ چہرے پارلیمان سے مکمل باہر ہوں گے. نون لیگ اور زرداری گروپ کا یہ انتخاب آخری ثابت ہوگا. فواد چودھری کا ٹویٹ. قومی اسمبلی میں بجٹ کو بلڈوز کیا گیا. ملک میں مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے. لوگوں کو مظاہروں پر اکسایا جا رہا ہے. یوسف رضا گیلانی خود کنٹینر پر کھڑے ہو کر بل جلانے والے صارفین سے اربوں روپے لوٹ رہے ہیں. شہری رحمان. سارے کی ساری یہ غرب کرنا چاہتے ہیں پاورز. 18ویں ترمیم کا ڈرامہ رچا کے علم بردار بنتے ہیں. جمہوریت کے سب سے بڑے جمہوریت پر ڈاکہ سب سے بڑا انہوں نے ڈالا ہے. اس لیے پورے سندھ میں احتجاج ہوئے. انشاءاللہ ہفتے کے دن دوپہر 1 بجے جو کہ 15 جنوری ہے, پریس کلب پہ ہم ساری جوائنٹ اپوزیشن
PTI, MQM और GDA सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन का कल बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी का एहतजाज में हिस्सा लेने का प्लान। काले कानून को खत्म करके ही दम लेंगे। शहरियों से भी मुजाहरे में शिरकत की अपील। सोशल मीडिया पर धमकियां। हलीम आदिल शेख का IG सिंध को खत। कुछ रोज कबल मुख्तलिफ ग्रुप्स पर धमकियां मेज वीडियो अपलोड की गईं। बुलेट प्रूफ जैकेट, राइफल, पिस्टल, हथकड़ियां दिखाई गईं। मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए, PTI रहनुमा का मुतालबा। अस्मा बुखारी के बुजदार खानदान पर इल्जामात। तोंसा में मुलाजमत का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूल किए गए। एक हेड मिस्ट्रेस ने वीडियो में इसका एतराफ किया। लोगों से पैसे लेकर जाली लेटर्स दिए गए। रहनुमा नून लीग। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। गवर्नर पंजाब ने एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ये ना सिर्फ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, चौधरी सरवर। आपको पता है कि एनर्जी का मसला है पाकिस्तान में, भी बढ़ता जाएगा ये मसला, क्योंकि उन जालिमों ने IPPs के थ्रू जो एग्रीमेंट किए, कैपेसिटी एग्रीमेंट उसे कहते हैं, तो उसमें अगर वो आप बिजली यूज़ करे या ना करे, वो बिजली बनाएंगे, पैसे आपने देने ही देने। तो ये हमारे जो पिछले हुक्मरान थे, ये उनके कारनामे हैं। मैं उनके पता नहीं कौन कौन से कारनामे पे यहाँ पर रोशनी डालूंगा। अगर इसमें मैंने शुरू कर दिया तो पूरा दिन लग सकता है, लेकिन बहरहाल ये हमें विरसे में मिले हैं। अब आप पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं कि इस चीज़ को भी, एग्रीमेंट्स को भी थोड़ा सा ठीक कर दे। बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, इसके पैसे अदा करना पड़ेंगे। IPPs में साबिक हुकूमतों ने महंगे मुआहदे किए। नया पाकिस्तान पैकेज पर काम जारी है। हुकूमती इक़दामात से जल्द महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान। शुरू कर दिया तो पूरा दिन लग सकता है, लेकिन बहरहाल ये हमें विरसे में मिले हैं। अब आप पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं कि इस चीज़ को भी, एग्रीमेंट्स को भी थोड़ा सा ठीक कर दे। बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, इसके पैसे अदा करना पड़ेंगे। IPPs में साबिक हुकूमतों ने महंगे मुआहदे किए। नया पाकिस्तान पैकेज पर काम जारी है। हुकूमती इक़दामात से जल्द महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान।